हेलो फ्रेंड्स आमी तनुश्री प्रतिदिनेर मतन आमार रान्नाघरे आबार एक रेसिपि निये हाजिर हये गेছি। आपनारा केमन आছেন फ्रेंड्स? आशा करी आपनारा भालो आছেন। आपनादेर भालोबासाय आमराও भालो आছি। आजकेर रेसिपिटा हच्छे चेला माछेर झाल। चेला माछेर झाल करब। देखुन कि कि लागबे। माछटाके धुए निये नुन हलुद आगे थेके आमी माखिये रेखे दियेछि। मशलार थालिते आछे एकटा मशला करे रेखेछि सादा सर्षे कालो सर्षे तार साथे राधुनी और काँचा लंका और लाल पाका लंका दिए एक बेटे रेखेছি मशलाटाके नून हलुद टमेटो आगे थेके गेटारे घषे रेखे दिएছি कालो जिरे और गोटा काँचा लंका। आगे थेके गैस अन करे कड़ाई बसिए दिएছি। खाली कड़ाई गरम हो गेছে। माछ भाजबो ताई जोन्नो सरषेर तेल दिए दिलाम। तेलटा गरम होवार जोन्नो एकटु समय नेब। तेल गरम हो गेছে। এবার একটা একটা করে মাছগুলোকে তেলের মধ্যে দিয়ে দেব। এপিট ওপিট করে মাছগুলোকে ভেজে নিয়েছি। মাছগুলো এবার তুলে নেব। মাছ ভাজা গরম তেলের মধ্যে ফোড়ন দিয়ে দেবো কালো জিরে। फोड़न भाजा हो गए। एबार दिए देव आगे থেকে टमेटो ग्रेट করে রেখেছিলাম टमेटोटा। टमेटोटा भाजा हो गए। काँचा टमेटोर गंध भाजते भाजते चले गए। मशला जो करे रेखेছিলাম आगे থেকে सादा सर्षे कालो सर्षे राधुनी काँचा लंका पाका लंका सब जो पेस्ट करे रेखेছিলাম সেটাকে দিয়ে দেব। হলুদ দিয়ে দেব। मशलार मध्य एकटू नून दिए देव। मशला धोआ जल दिए देव। दिए एबार मशलाटाके कषिए नेब। मशलाटा कषानो हो गए। मशला दिए तेलो छेड़े गेছে। एबार आमी परिमाण मतन जल दिए देव। बस परिमाण मतन जल दिए दिएছি। जलटा फोटार जन्य एकटुखानी समय नेब। जल दिए दिएছি। माছের ঝোলটা ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। आगे থেকে যে মাছগুলো ভেজে রেখেছিলাম মাছগুলোকে দিয়ে দেবো ওনার মধ্যে। দিয়ে আবার কিছুক্ষণ ধরে ফুটাবো মাছ সমেত ঝোলটা। দুটো গোটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিলাম উপর দিয়ে। মাছ দিয়ে দিয়েছি। মাছ সমেত ঝোল ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। মোটামুটি হয়েই এসছে चेला माछेर झाल। स्वाद मतन आमी आबार एकटु नुन दिए देव। এই মাছটা খুব টেস্টি মাছ। সর্ষে বাটার সাথে এই রাঁধুনি দিলে একটা আলাদাই টেস্ট লাগে। গন্ধটাও খুব সুন্দর হয়। আপনারা সর্ষে বাটার মধ্যে একটু রাঁধুনি দিয়ে বেটে খাবেন দেখবেন একটা আলাদাই স্বাদ গন্ধ দুটোই। ব্যাস হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে এবার নামিয়ে নেব।
এই মাছটা একটুখানি কাটা হয়, কিন্তু মাছটা খেতে খুবই স্বাদ। বারবার করে এই কথাটাই বলবো, খুব ভালো লাগে। বাড়িতে কোনো দিন আনলে আপনারা এই চেলা মাছ এরকম ঝাল করে খেতে পারেন। আমার রেসিপিটা দেখে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভালোবেসে প্রতিদিনের মতন পাশে থেকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। বন্ধুরা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।